बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स असेंबली लैंग्वेज ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स आज की वीडियो के अंदर हम कुछ इंस्ट्रक्शन जो है ना वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंड इंस्ट्रक्शन। एंड इंस्ट्रक्शन इन असेंबली लैंग्वेज, हम एंड इंस्ट्रक्शन को हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज में यूज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे एंड का ऑपरेटर होता है, और का ऑपरेटर होता है, नॉट का ऑपरेटर होता है। अब एंड का जो ऑपरेटर होता है ना व्यूअर्स, इसका काम करने का तरीकाकार ये होता है कि अगर आपकी दोनों कंडीशंस ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। मीन कि अगर आपकी कंडीशन 1 भी ट्रू हो और कंडीशन 2 भी ट्रू हो तो रिजल्ट जो है ना वो ट्रू आएगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एंड इंस्ट्रक्शन इन असेंबली लैंग्वेज। इसका सिंटैक्स अगर बात करें व्यूअर्स तो आएगा एंड का कीवर्ड, और उसके बाद आ जाएगा आपका डेस्टिनेशन, और उसके बाद क्या आ जाएगा, आपका सोर्स आ जाएगा। सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान एंड का ऑपरेटर यूज़ होगा, और रिजल्ट जो है ना आपका किस में स्टोर हो जाएगा, डेस्टिनेशन में स्टोर हो जाएगा। बोथ ऑपरेंड मस्ट बी सेम साइज। व्यूअर्स इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों ऑपरेंड जो है ना जिनके ऊपर आप एंड का ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं उनका साइज सेम होना चाहिए, यानी कि वो 16 बिट होना चाहिए या 8 बिट होना चाहिए या 32 बिट होना चाहिए। ये नहीं है कि एक को आप 8 बिट यूज़ कर लें दूसरे को 16 बिट यूज़ कर लें, तो ये रिजल्ट ट्रू नहीं देगा। कि दोनों ऑपरेंड का साइज जो है ना वो सेम होना ज़रूरी है। अब जैसे व्यूअर्स कम्बिनेशन ऑफ एंड इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं, जैसे एंड का हमारे पास डेस्टिनेशन और सोर्स है, तो ये एंड का ऑपरेटर रजिस्टर्ड डेस्टिनेशन हो सकता है और सोर्स भी आपका समझ लें कि रजिस्टर हो सकता है। इसी तरह आपका सोर्स अगर मेमोरी है तो डेस्टिनेशन आपका रजिस्टर हो सकता है एंड के ऑपरेटर के साथ। इसी तरह एंड ऑपरेटर के अंदर आपका रजिस्टर और इमेजिनरी या कोई वेरिएबल्स वगैरह हो सकते हैं। इसी तरह एंड के साथ मेमोरी और रजिस्टर हो सकता है, एंड ऑपरेटर के साथ मेमोरी और इमेजिनरी रजिस्टर हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है कोई। अब व्यूअर्स अगर ये तमाम उसके समझने के पॉसिबल हो सकते हैं, यानी कि दोनों रजिस्टर हो सकते हैं, रजिस्टर और मेमोरी हो सकती है, रजिस्टर या कोई वेरिएबल हो सकता है, मेमोरी या रजिस्टर हो सकता है, मेमोरी और आपका वेरिएबल हो सकता है। अब हाउ वर्क एंड ऑपरेटर, तो एंड ऑपरेटर व्यूअर्स काम कैसे करता है। जैसे ये देखिए हमारे पास कंडीशन 1 है, ए है, और कंडीशन बी है, यानी कि कंडीशन 1 भी 0 है, कंडीशन 2 भी 0 है, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि फॉल्स आ जाएगा। अगर हमारे पास ऑपरेंड ए 0 है, ऑपरेंड बी जो है ना वो 1 है, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह अगर हमारे पास ऑपरेटर ए जो है ना 1 है, ऑपरेटर बी जो है ना वो 0 है, तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। ऑपरेटर ए या ऑपरेंड ए 1 है और ऑपरेंड बी भी 1 है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। व्यूअर्स ये आपने पहले भी समझ लें कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर या आपकी DLD या इस तरह के और भी कोई लेक्चर्स हैं, उनके अंदर आपने एंड ऑपरेटर को डिटेल के साथ पढ़ा होगा। एंड ऑपरेटर का काम करने का तरीकाकार यही होता है कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी, 1 मीन ट्रू और 0 मीन फॉल्स, यानी कि जहाँ पे देखें दोनों 1 है तो रिजल्ट 1 आ रहा है, अदरवाइज देखें ज़रा 0 कर रहा है, यानी कि दोनों 0 है तब भी 0 हो जाएगा। पहला 0 और दूसरा 1 हो तब भी 0 है, और पहला 1 है और दूसरा 0 है तो तब भी क्या आ जाएगा, 0 हो गया। 1 सिर्फ उसी सूरत में आ रहा है जब तक आपके दोनों जो है ना वो क्या होंगे, 1 नहीं होंगे। इसी तरह व्यूअर्स अगर हम इसको अपने समझ लें कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अपना सॉफ्टवेयर जो है ना EMU 8086 जो है ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना प्रोग्राम को पहले मॉडल लिख लेता हूँ, मॉडल स्मॉल, उसके बाद डॉट डाटा डॉट कोड, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी मेन प्रोसीजर, और यहाँ पे मेन एंड प्रोसीजर कर लेता हूँ। अब व्यूअर्स देखें मैं यहाँ पे कर लिखता हूँ मूव AH 1001010। अब देखें ये हमारा पास जो है ना वो 4 बिट ये आ गए और 4 बिट ये आ गए, तो ये हमारे पास टोटल कितना है, 8 बिट है। अब इसको बाइनरी के अंदर लेके जाना है, तो यहाँ पे हमें क्या लिख देंगे, B लिख देंगे। इसी तरह हम मूव BH 101011 और यहाँ पे 1 लिख देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बाइनरी आ जाएगा। अब बस इसका जो रिजल्ट है ना वो कुछ इस तरह से आएगा, जैसे देखिए पहली बिट हमारी 0 है, दूसरा 1 है, तो रिजल्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
اس طرح پہلی بٹ ہمارے پاس 1 ہے دوسری بھی 1 ہے تو یہاں پہ رزلٹ کیا آئے گا 1 آ جائے گا. اس طرح پہلی بٹ 0 ہے دوسری 1 ہے تو یہاں پہ 0 آ جائے گا. اس طرح پہلی 0 ہے اور دوسری بٹ ہماری پاس 0 ہے تو یہ 0 آ جائے گا. اس طرح پہلی بٹ 0 ہے دوسری بٹ 1 ہے تو یہ 0 آ جائے گا. یہ دونوں بٹ 0 ہے تو 0 آ جائے گا. اوپر والی پہلی بٹ 0 ہے اور دوسری بٹ 1 ہے تو 0 آ جائے گا. یہ بھی 1 ہے اور یہ بھی 1 ہے تو رزلٹ کیا آ جائے گا 1 آ جائے گا. اب اس کے اوپر ہم نے اینڈ کا آپریٹر اپلائی کرنا ہے تو اینڈ اے ایچ کوما بی ایچ. اب یہ کیا کرے گا اے ایچ اور بی ایچ کے اوپر اینڈ کا آپریٹر جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کرے گا اور جو رزلٹ آئے گا اس کو کس میں اے ایچ رجسٹر کے اندر اسٹور کر دے گا. ایمولیٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کو. ویورز دیکھیں سنگل سٹیپ ہم کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں اے ایچ کے اندر یہ جو ہماری بائنری ویلیو ہے نا یہ اسٹور ہو جائے گی. جیسے سنگل سٹیپ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں 8A یہ ہمارے ہیگزا ڈیسیمل جو ویلیو جو ہے نا وہ اس کے اندر اسٹور ہو گئی ہے. اب 8A کو اگر آپ نے ہیگزا ڈیسیمل میں لکھنا ہو یہ دیکھیں ہیڈ یہاں پہ آ جائے گا 8 اور اس کے بعد یہاں پہ اس کو یعنی کہ 8 اور اس کے بعد A اگر لکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس جو بائنری ویلیو ہوتی ہے 1 0 0 0 1 0 1 0 یہ اوپر والی ویلیو آ گئی ہے. اس طرح ہم جیسے سنگل سٹیپ کریں گے تو یہ جو نیچے والی ویلیو ہے یہ کس میں آ جائے گی بی ایچ رجسٹر کے اندر آ جائے گی. تو یہ D7 ہمارے پاس ہیگزا ڈیسیمل ویلیو آ رہی ہے. تو اسی طرح اگر میں اس کو یہاں پہ D اور 7 لکھتا ہوں تو یہ ہمارے پاس جو بائنری ویلیو آئے گی وہ آئے گی 1 1 0 1 0 1 1 اور 1 آ جائے گی. یہ سیم ویلیو ہے. اب کیا ہوگا بھی بس اب یہ اینڈ کا آپریٹر کرے گا اے ایچ کو بی ایچ کے ساتھ اینڈ کا آپریٹر امپلیمنٹ کرے گا اور جو رزلٹ آ جائے گا وہ کس میں آ جائے گا اے ایچ میں آ جائے گا. تو اس کو میں سنگل سٹیپ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے اس کو لکھ دیا ہے 82. اب 82 جو ہمارے پاس ہیگزا ڈیسیمل ویلیو ہے ویورز وہ آ جائے گی 82 تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی 1 0 0 0 0 0 1 0. اب اس کو ویلیو کو اگر میں ویورز یہاں پہ لکھ دوں یہ دوبارہ پھر ایک دفعہ اگر میں اس کو ویورز ہیگزا ڈیسیمل 82 تو یہ میرے پاس ویورز جو ویلیو آ رہی ہے اس کو میں یہاں پہ پہلے یہاں پہ جو ہے نا لکھ دیتا ہوں تو یہ میرے پاس آئے گا یہاں پہ 1 اس کے بعد یہاں پہ 0 یہاں بھی 0 اس کے بعد 0 0 0 یہاں پہ 1 اور 0. یہ دیکھیں اب اس کو میچ کر کے دیکھ لیتے ہیں 82 ہیگزا ڈیسیمل ویلیو ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے 1 0 0 0 0 0 1 0 یعنی کہ یہ سیم رزلٹ آ رہا ہے 82 یعنی کہ ہیگزا ڈیسیمل کا جو رزلٹ ہمارے پاس آ رہا تھا. تو اگر دوبارہ پھر میں اس کو ویورز آپ کو ایک دفعہ ری لوڈ کر کے دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں اس کو میں یہاں پہ سنگل سٹیپ کرتا ہوں تو یہ اب پہلی بائنری ویلیو ہماری کس میں آ جائے گی اے ایچ رجسٹر کے اندر آ جائے گی یہ 8A آ جائے گا. دوسری بائنری ویلیو وہ آ جائے گی D7. اب دونوں میں 8A اور D7 کو اس کے اوپر اینڈ کا آپریٹر لگائے گا اور رزلٹ کس میں ڈال دے گا اے ایچ کے اندر تو وہ ہمارا کیا آ گیا 82 آ جائے گا جو ہمارے بائنری جو رزلٹ ہے میں نے آپ کو جیسے دکھا دیا تھا وہ شو کر دے گا. تو اس طرح ویورز ہمارا اینڈ کا آپریٹر جو ہے نا وہ کام کرتا ہے اسمبلی لینگویج کے اندر. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. میرے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. تو نیکسٹ لیکچر تک بائے. اوکے اللہ حافظ.